Hintay pa namin yung order namin, pero dumating na yung anak ko. Pangalawa. Yung anak niya. Uy, pugi. Yan yung mga ama. Nakarating lang. Pero wala pa yung order namin. Yan. Hinihintay pa rin namin yung order namin. Yan, busy yung bunso. Mrs. Hinihintay pa namin yung order namin. Ano? Yung kamyas, gusto mo yung kamyas maasim. Una yung ano, juice. Pero yung pagkain wala pa.